हेलो फ्रेश फायर प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान पास्टर रिचर्ड जेविनेटी हूँ और इस प्रोग्राम में मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। ऐसे मेहमान जो मुझे दिल अजीज हैं, वो शख्स जो सालों से मेरे लिए दोस्त और बाप की तरह है। जब से हमने बहाली और तरक्की देखी है, ये ग्लोबल मिनिस्ट्री एंड रिलीफ से डॉक्टर लियोन है, जो अंजील को फैलाने और पास्टर को मुकर्रर करने और मिनिस्ट्री के काम के लिए दुनिया का सफर कर रहे हैं। हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपको सेट पर देखकर अच्छा लगा और खुदा की खिदमत का काम कैसा चल रहा है? आपसे मिलकर खुशी हुई, नाजरीन के साथ होना अच्छा लगा। और खुशी की बात यह है कि हम 30 साल पीछे जाते हैं, जब मैं पहली बार अमेरिका पहुंचा था। हम खुशखबरी के फैलाव के लिए होमवुड में मिले थे, तब से हम दोस्त हैं। देखिए, यही अहम है। हम बेदारी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह चीजें तब्दील हुई। अगर मैं गलत नहीं तो आप अफ्रीका से अमेरिका के लिए प्रवास कर रहे थे और ये खुदा की तरफ से आपसे किसी बारे में बात करने से शुरू हुआ। आप एक जजीरे के ऊपर से गुजर रहे थे और फिर वहां से आपके साथ सब कुछ हुआ। आगे आप बताएं। ठीक है, इससे पहले मुझे उस वक्त में वापस जाने दे। जब मैं जनूबी अफ्रीका में दुआ कर रहा था तो खुदा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी और खिदमत में तब्दीली लाने जा रहा हूँ। जैसे अकाब घोंसले को हिलाता है, इसी तरह मैं तुम्हारे घर को हिलाने वाला हूँ। तुम्हारे माहौल में मसला नहीं है, मैं तुमको मुंतकिल कर रहा हूँ। मैं 30 दिन दुआ और रोजा में ठहरा। इस तरह मुझे अपना ये जिस्म मिला और मेरा वजन कम हुआ। और फिर वहां मैं एक दिन साहिल समंदर पर था और खुदा ने मुझसे बात की और कहा, अमेरिका जाओ। मैं कभी भी अमेरिका नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैं हमेशा दही अफ्रीका में एक पायनियर मिशनरी रहा हूँ। देखें, यही मेरा दिल था और मैं करना भी यही चाहता था। लेकिन मैंने खुदावंद को वाज़िया तौर पर सुना और इसके अलावा मैं यूना की किताब का भी मुताला कर रहा था। और आखिरी चीज जो मैं करना चाहता था वो ये थी कि मैं अपनी मंजिल और मिनिस्ट्री में आगे बढ़ूं। इसीलिए मैंने इंतजामात किए और सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। मैं अमेरिका रवाना होने के लिए अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ और अपने एक दोस्त फिल स्मिथ के साथ परवाज की, जो अब ओवरलैंड मिशनरीज के मौजूदा सदर और डायरेक्टर हैं। मैं टेम्पा में उतरा और कोई हवाई अड्डे पर मुझसे मिलने के लिए मौजूद था। आप जॉन जुकरमैन से मिल चुके हैं। जॉन ने मुझे वहां इशारा किया। इसके पास अपने पास्टर का नोट था जिसमें लिखा था कि बराहे करम हमारे चर्च में पैगाम सुनाएं। खुदा ने मुझसे कहा कि कोई नाम या पता न लेना, मैं आपसे राब्ता करूंगा और मेरी बाकी जिंदगी खुदा की है। मुझे लगता है कि मैं आपको अपने शेड्यूल में शामिल कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने अपने बच्चों को बुश गार्डन्स एंड ब्रिज एंड फिल में तफरीह के लिए भेज दिया। मैंने अपने होटल के कमरा में रुक के दुआ की और खुदा ने मुझे एक पैगाम दिया जिसका नाम था बेदारी के लिए दिल की हालत, और ये बरकत की बुनियाद पर है। चुनाचे मैंने इस कलीसिया में जाकर खुशखबरी की मुनादी की और खुदा की हजूरी और अजीब कामों को देखा। उन्होंने मुझे रहने को कहा। मैंने वहां कुछ दिन रुककर खुदा के नाम को जलाल दिया। लेकिन मैं लेकलैंड फ्लोरिडा में एक कॉन्फ्रेंस में जाना चाहता था और मैं लेकलैंड में कॉन्फ्रेंस में गया। मैं अंदर जाने के लिए कतार में खड़ा था। एक शख्स मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, खुदा ने मुझसे बात की और कहा, मैं अपने चर्च में आपको पैगाम सुनाने की दावत देता हूँ। मैंने अपना शेड्यूल चेक किया और उसे कहा कि मैं आपके साथ शिरकत कर सकता हूँ। उस आदमी से आप पहले मिल चुके हैं, पास्टर गैरी मॉन्टी कार्लो, कोको बीच, रूड आइलैंड में। जी हाँ। हम दोस्त बन गए, इसीलिए मैं उनके चर्च गया। ये बेदारी के 4 हफ्तों के शानदार मुलाकातों का बाइस बना, जिसने तकरीबन 4 या 5 गिरजाघरों को इकट्ठा किया। दिन रात इबादत करते थे। वहां मैं टेम्पा में गया और मुझे एक अपार्टमेंट मिला और मुझे एक आदमी का फोन आया जिसके साथ मैं मलावी में काम करता था। वो होमवुड फॉर गॉस्पल के एक स्कूल का प्रिंसिपल था। तो उसने कहा, मैंने सुना है कि आप अमेरिका में हैं, आप मिशन कॉन्फ्रेंस करने के लिए आना पसंद करेंगे। मैंने कहा, हालेलुया। मैं वाकई बेदारी का काम करना चाहता था, मैं मिशन का काम करना चाहता था। लोग मुझे पूछते थे, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अफ्रीका में मिशनरियों को तैयार करना चाहता था। मैंने शिकागो के लिए परवाज ली और मैं मिडवे के लिए रवाना हुआ। जुमा के दिन मैं उसके स्कूल गया और सिर्फ इतवार की रात इबादत करने जा रहा था। जब मैं स्कूल में पैगाम दे रहा था तो खुदा का जलाल जाहिर हुआ। इससे तमाम कलीसियाएं मामूर हुई। इतवार की सुबह भी खुदा का जलाल जाहिर हुआ जब पास्टर जॉर्ज थॉमस पैगाम कर रहे थे। इस तरह आपने मुझसे राब्ता किया और फिर वो इतवार की रात में ही था। तकरीबन 3 या 4 हफ्तों की दिन रात की मुलाकातों में तब्दील हो गया और इस तरह मैंने यूएस में बेदारी का काम शुरू किया। अब जजीरे पर वापस परवाज के बाद
मैं सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में पैगाम सुना रहा था और वहाँ पर खुदा का जलाल जाहिर हुआ। ये बहुत ही शानदार इबादत थी। बहुत ही छोटे बच्चे पर जलाल जाहिर हुआ था और चर्च की इमारत अपार्टमेंट्स में घिरी हुई थी। जब वो छोटे बच्चों को इमारत से बाहर ले गए तो लोग पुलिस को फोन कर रहे थे और ऐसा सोच रहे थे कि हमने बच्चों को नशे में डाल दिया है, क्योंकि वो बहुत खुशी में थे। पुलिस आई, खुदा का जलाल था। एक खातून जलाल से मामूर हुई जो कि 7 दिन तक मुसलसल कांपती रही। 7 दिन तक। पहले चंद लम्हों में लोग खुश हुए और पुरजोश हो गए, लेकिन उस दिन के बाद लोगों में घबराहट पैदा हो गई। लोग उस औरत को अस्पताल ले जाकर उसका MRI टेस्ट करवाने लगे और हुआ ये था, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। इसके कांपने से जो धात की सलाखें थी, उस एक्सीडेंट के दौरान वो सलाखें इसके बदन से आर पार हो गई थीं। वो औरत पोर्टोरिको से थी। उसने अपने पास्टर को बुलाया जिनका नाम हेक्टर एलिवन था, जिसे आप जानते हैं। लिहाजा वो ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलते थे। मुझे यकीनन कैफे कॉन लीचे एरोपोर्टो के अलावा हिस्पानवी में कुछ नहीं आता था, लेकिन अब रवानी में बोलता हूँ और मैंने बहुत से अल्फाज सीखे हैं। तो देखें, मैं इत्तफाक करता हूँ, लेकिन वो मुझे वापस ले गया। मैं एक ट्रिप पर था, शायद ये बल्गारिया था। हम वापस सफर कर रहे थे और हमने पोर्टोरिको के ऊपर से परवाज की। पायलट ने कहा, हम पोर्टोरिको से गुजर रहे हैं, और खुदा की रूह ने मुझसे बात की और कहा, मैं घोड़े पर सवार होकर इस जजीरे में बेदारी ला रहा हूँ। मैं इस जजीरे में सफर करके गया और बेदारी का काम किया। वो औरत पोर्टोरिको से थी। जब उसने कहा कि पोर्टोरिको जाओ, तो खुदा ने हमें पोर्टोरिको में बेदारी के लिए भरपूर इस्तेमाल किया, और यही वो जगह है जहां हमने अगले 2-3 सालों में सैकड़ों गिरजाघरों में बेदारी का काम किया, और आपने भी कई बार वहां खिदमत का काम किया है। जब मैं और आप एक दूसरे से जुड़े तो मुझे आपकी बेदारी का काम का एहसास हो गया था, जो अंजील की वजह से था। जी हाँ। मैं वहाँ स्टाफ में था, मैं वहाँ मौजूद था और मेरे पास कलीसिया थी, और किसी ने मुझे किसी और स्पीकर के बारे में कॉल की थी। मैंने कहा, नहीं, मैंने इस आदमी के बारे में सुना है जिसका नाम डॉक्टर लियोन मॉन राय है। खुदा का अजीम काम बेदारी का काम था। जो कुछ हमारे पास था, इसके लिए हम बहुत भूखे थे। हम छोटी छोटी चीजें देख रहे थे जो कलीसिया में हो रही थी। अजीजों, हम खुदा के जलाल की बात कर रहे हैं। हम खुदा के मसा करने, खुदा की कुव्वत, खुशी, हंसी, दीगर निजात के बारे में बात कर रहे हैं। ये चलता रहेगा। लोगों की जिंदगियां यकसर और मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रही हैं। आज हमें बहुत कम कामयाबी मिलती है, लेकिन ये एक ऐसी लहर थी जो मुल्क और कौमों में फैल रही थी। और मेरी बात पर गौर करें, ये रुकने वाली खिदमत नहीं थी। सुबह हो या शाम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सी इबादत है। जी हाँ। सुने, खुदा का जलाल जाहिर हो रहा था और पैगाम देना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इस तरह हम जुड़े क्योंकि इस वक्त मैंने आपसे राब्ता किया और हम पास्टर जॉर्ज थॉमस से मिले, और खुदा का जलाल इस इबादत में जाहिर हुआ। जी हाँ। और ये 3 साल तक नहीं रुका। चुनाचा हमने खुदा के अजीम कामों को देखा। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अब बहुत सी चीजें हैं जो मैं कह सकता हूँ, लेकिन आपने जो सबसे बड़ी चीजें देखी, जो बेदारी के वसीले होंगी, खुदा का जलाल इसी से जाहिर होता है। ठीक है, बेदारी मजहबी तौर पर देखें, यही वो मकाम है जहां मुझे बेदारी का मसला है। बेदारी का मतलब है नए सिरे से पैदा होना। सही। नए सिरे से पैदा होना। गौर करें, लिहाजा हमें मसीह में कभी भी बेदारी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम खुदा से पैदा हुए हैं। हम खुदा में जिंदा हैं, लेकिन अक्सर खुदा एक तब्दीली लाता है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग पीछे हट गए या सर्द मोहरी की हालत में हैं, क्योंकि यही जगह थी जहां मुझे मसला था। जब मैं बेदार हुआ तो मैं आग में लिपटा था, लेकिन जो मैं जानता था वो ये है कि खुदा मुझे इन इलाकों में ले जाना चाहता था, देखें, जिनमें मैं कभी नहीं रहा था। अगर आप बेदारी पर तारीखी किताबों का मुताला करते हैं, और जो कुछ हमने देखा है और जो कुछ कभी देखेंगे, वो पहले से ही कलाम में मौजूद है और माजी के किसी न किसी वाकया में दर्ज किया जाएगा। सब कुछ खुद से नहीं होता। देखिए पास्टर, जो कुछ भी बेदारी में होता है, इसे खुदा के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। इसे सिर्फ खुदा के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। तो बहाली क्या है? खुदा की हजूरी का ज़हूर है। इसकी हजूरी हमेशा हमारे साथ है, वो हर जगह मौजूद है। लेकिन ये हकीकत है, जलाल ज़ाहरी तौर पर हम में तब्दीलियाँ लाता है। ये तब्दीली की बुनियाद है। लोगों को खुदा इस जगह पर ले आता है जहाँ पर वो इन तमाम लोगों को ले जाना चाहता है। वो ख़ास इक़दाम जिसके वसीले हम एक साथ थे, और देखें ये अब भी बहुत तरीक़ों से जारी है। तमाम लोगों को खुदा की खुशी में
रूह अल कुद्स के जरिए आज़ादी में लाने का एक इकदाम था। फर्ज करें मजहबी तौर पर लोगों को रूह में एक किस्म के कैद से खुशगवार तजुर्बे में लाना, लेकिन देखें इससे रूह बच जाती है। लेकिन अगरचे इससे रूह बच जाती है, सही। जिंदगियों की बेदारी, शफायाबी, निशानात, अजायब और मौजज़े खुदा की हजूरी जो मेरी इबादतों का हिस्सा बनते गए। जी हाँ। जी देखें, हमने खुदा के बहुत से मौजज़ात देखे हैं। जो चीज़ें हमेशा बहुत ही अहम होती हैं, वो बेदारी का मरकज़ी मौजू जो हमेशा खुदावंद यीशु मसीह और इसके दिल और इसकी ख्वाहिश होती है, जिसमें बहुत सी और भी मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। और हमने देखा कि बेदारी हमेशा नौजवान नस्ल में काम करती है, जैसा कि हमने पोर्टोरिको में देखा। मुझे याद है कि मैंने 5 साल पोर्टोरिको में काम किया है, और मुझे याद है कि हम वहाँ कलीसिया में खिदमत कर रहे थे। एक शख्स मेरे पास आया और मुझसे बात की कि किस तरह इनके बेटे या इनकी बेटी ने मिनिस्ट्री के वसीले और हाथ रखने से और खुदा की कुव्वत ने यकसर तब्दील कर दिया है। आइए इस पर गौर करते हैं। नौजवान नस्ल की बेदारी के लिए क्या करना चाहिए? हम अमेरिका में हैं और नौजवान नस्ल को बेदारी की जरूरत है। हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां कलीसिया को दोबारा जिंदा किया जाना चाहिए। हम अपने हकीकी मकाम से काफी दूर हैं। आप जानते हैं कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है? जहां हम अभी रह रहे हैं, यानी अमेरिका में बहाली की जरूरत है। गौर से सुने, अमेरिका में इसकी जरूरत है। लोग मुझसे पूछते हैं खुदा अब क्या कर रहा है। मुझे यकीन है कि खुदा हमें जलाल के ज़हूर के लिए तैयार कर रहा है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही है। आइए इसे अपनी रूह के इस गहरे मकाम में बुलाते हैं जहां जाहिर होना बाकी है। मुझे यकीन है कि ये अगली लहर जो एक नौजवान नस्ल में निशानात, इजाबात, मौजज़े को लेकर आएगी और आने वाले वक्त में बेहतरीन साबित होगी। हम जो ज़्यादा तजुर्बाकार हैं, इनकी रहनुमाई करने में माँ बाप होंगे, क्योंकि ये नौजवान नस्ल बड़ी फौज बनने वाली है। वो निशानात, इजाबात और मौजज़ात के जरिए कौमों में काम करने जा रहे हैं, और यही मेरी ख्वाहिश है। जी, मैं जानता हूँ। मैं पूरी तरह से इत्तफाक करूंगा क्योंकि मैं इसके साथ हूँ। मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसी वजह से है कि माजी में हमारी बेदारी ने कलीसिया में दोबारा हलचल मचा दी थी। आप मौजूदा नस्ल तक नहीं पहुँच सकते जब तक आप रूह से मामूर ना हो। हम कैसे हैं आप जानते हैं। बूढ़े लोग ख्वाब देखेंगे और नौजवान अपने बेटों और बेटियों के लिए मुकाशफा की रोया और मकसद के तौर पर हासिल करेंगे। ये नस्ल नबूवतें करेंगी, बल्कि लोगों को जदीद मकाम तक पहुंचाएंगी, और ये लोगों को इस बात की रहनुमाई देंगी कि खुदा उनकी जिंदगियों से क्या चाहता है और खुदावंद का उनकी जिंदगियों में मकसद क्या है। कलीसिया मसीह का बदन होते हुए खुद को इस मकाम पर देखने के बारे में पुरजोश हों, जो कम से कम हमने देखा है, जो हमने कभी नहीं देखा। हम इस पहली लहर के मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये इसके बाद के इकदाम की तैयारी है ताकि ये नौजवान नस्ल को अपनी गिरफ्त में ले सके। और हम इस मकाम पर हैं जहां वो तरबियत याफ्ता होने के लिए तैयार हैं। खुदा के बहाव के तहत आगे बढ़ने के लिए खुदा का रूह इनको सबसे आगे जाने और इस नस्ल को इस मकाम तक लाने की इजाज़त देते हुए इनमें होने वाली तमाम खामियों को नज़रअंदाज करते हुए इनकी जिंदगियों के अंदर खुदा की हजूरी और कुव्वत की एक बिल्कुल नई बेदारी को लाना है। इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि आज कलीसिया और मजहब इस मयार से हटकर बहुत दूर जा चुके हैं। ठीक है, मुझे इस हालत में कलीसिया को नौजवान नस्ल के हवाले करने में शर्मिंदगी होती है। मैं कलीसिया की बढ़ोतरी चाहता हूँ और इस नौजवान नस्ल के हवाले करना चाहता हूँ जो कि अदम इस्तेहकाम में एक नई उभरती हुई नस्ल तरक्की, जिंदगी और सेहत में आगे बढ़ रही है। और मैं चर्च को एक ऐसी नस्ल के हवाले नहीं करना चाहता, और हमारे बाप दादा ने बहुत गड़बड़ की है, और मैं चाहूँगा कि हम देखें और कहें कि उन्होंने हमें कलीसिया बहुत अच्छी हालत में दी है, क्योंकि कलीसिया तब्दील हो चुकी है। और यही वो बात है कि लोगों को खुदा की मर्जी की तरफ ला सकूं, इन्हें तैयार करने, रूह जीतने में, इनकी मजबूती बढ़ाने, रूह के तहाइफ में काम करने, एक दूसरे से मोहब्बत करने और एक दूसरे की देखभाल करने और एक दूसरे का ख्याल रखने में सच्चे मुस्तनद नए अहदनामे की जिंदगी गुजारने के मामले में काम कर रहा हूं, ताकि हम इसे सेहत के इस्तेहकाम में इस अगली नस्ल के हवाले कर सकें, ताकि वो इसे वहां ले जा सके जिस मकाम पर अभी तक नहीं गए। जानते हैं, अहम बात यह है कि कलीसिया को आखिरकार किस चीज की जरूरत है, और यही वो मकाम है जहां आप जुर्रतमंदाना और मजबूत अंदाज में आ रहे हैं। कलीसिया को इसकी अफादियत और इसकी तासीर के लिहाज से एक तरफ धकेल दिया गया है,
لوگ نہیں جاتے، صحیح، خاص طور پر چونکہ کووڈ نے لوگوں کو کلیسیا سے دور کر دیا ہے اور کلیسیا کے مؤثر ہونے کا واحد راستہ کلیسیا کا کلیسیا بننا ہے۔ آمین۔ اس کے آمین۔ پاس دوسرا منصوبہ نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، وہ ایک شاندار کلیسیا کے لیے آ رہا ہے، نہ صرف یسوع کے خون کے وسیلہ سے بلکہ ہماری زندگیوں میں ایک تجربے کے طور پر۔ ہمیں کلیسیا کو صرف برداشت کرنے، اسے ایڈجسٹ کرنے کے بجائے کلیسیا سے محبت کرنے کی آمین۔ ضرورت ہے، انہیں منانے کی ضرورت ہے۔ غور سے سنیں، کلیسیا وہ مقام ہے جہاں پر یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہیں میں ان کے درمیان ہوں۔ اب کووڈ نے کلیسیا کو حقیقی دھچکا پہنچایا، جس میں ہم آن لائن گئے اور بہت سے واپس نہیں آئے۔ دیکھیں، کیا آپ کو یاد ہے جب ہم پورٹوریکو میں ریڈیو اور ٹی وی پر اکٹھے عبادت کرتے تھے تاکہ لوگوں کو گھروں میں بیدار کیا جائے؟ دیکھیں، مسح کرنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ یسوع نے کلام بھیجا اور نوکر شفا یاب ہوا۔ جی، لہٰذا میں اس میں کوئی رکاوٹیں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن میں اس نسل کو پسند کروں گا جو گھر کی بجائے کلیسیا میں واپس آنے، اپنی برکات کو بڑھانے، جوش و خروش اور امید رکھتے ہوئے واپس آنے کا سوچ رہی ہے۔ امید سے معجزات وجود میں آتے ہیں۔ اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ خدا کے پاس واپس جائیں، چرچ میں واپس جائیں، پہلی محبت کی طرف واپس جائیں اور پوری کوشش کریں۔ کیونکہ غور کریں پاسٹر رچرڈ، میں ان آخری دنوں میں کیسا دکھتا ہوں؟ میں اپنی روح کو ہر بشر پر انڈیلوں گا۔ پینتیکوست کے دن سے یسوع کی واپسی تک آسمان کلیسیا کے لیے کبھی بند نہیں ہوگا۔ ہم خدا کی حضوری میں اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا ہم چاہیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ اگر تم اس کے قریب آؤ گے تو وہ تمہارے قریب آئے گا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ جو ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کی طرف لوٹنا پڑے گا، کلیسیا کی طرف، کلام کی طرف، خدا کے منصوبے کی طرف، جیسا کہ آپ نے کہا۔ جی ہاں، اور ہمارا اس مقام تک پہنچانے کا مطلب ہے کہ مقامی کلیسیا کو اپنے بارے میں اور اپنے مقصد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ مسلح ہونے اور تربیت اور مضبوطی کے لیے مذبح کو ایک بار پھر مذبح بننا پڑے گا۔ مقامی کلیسیا اب ایسی حالت میں نہیں ہے جہاں صرف تماشائی ہوں اور ہم صرف ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں۔ اب ہمیں دوبارہ مسیح کے بدن کی حیثیت سے اکٹھا ہونے کے مقصد کو بدلنا ہے۔ میں اس کی وضاحت کروں گا کیونکہ لوگ تفریحی پوزیشن میں چلے گئے ہیں۔ ہمارے پاس پلیٹ فارم پر ہیرو ہیں اور جماعت ہے۔ یہ کبھی بھی مقامی کلیسیا کا مقصد نہیں رہا۔ آگے بڑھیں اور وضاحت کریں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کون سا کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سب سے زیادہ مؤثر ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چرچ سامعین نہیں ہے، یہ خدا کے لوگ ہیں۔ ہم جو مذبح پر ہیں وہ خدمت کے کام کے لیے ایمانداروں کو مسح کرتے ہیں۔ ہم انہیں با اختیار بناتے ہیں، ہم انہیں تربیت دیتے ہیں اور ہم انہیں تیار کرتے ہیں۔ ہم ان کی راہ میں رہنمائی کرتے ہیں تاکہ یہ بھٹک نہ جائیں اور اپنی راہ میں رہیں۔ میں مانتا ہوں کہ خدا کے کام میں جو کچھ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی رویا، ان کے ایمان، ان کی خدمت میں متحرک کیا جانا چاہیے، جو عبادتوں تک محدود نہیں ہیں۔ عبادتیں ہمارے لیے پرستش کرنے، دعا کرنے، تیار ہونے، تربیت دینے اور پھر پوری دنیا میں جانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ خدا کا طریقہ ہے۔ چرچ کا مقصد کبھی بھی ہمارے لیے محض ایک مقدس اجتماع نہیں ہوتا ہے، بلکہ دیکھیں یہ ایک پرستش کی جگہ ہے، اور اس جگہ پر وہ اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ ہم تبدیل ہو جاتے ہیں، ہم نئے ہو جاتے ہیں، ہم با اختیار ہو جاتے ہیں اور کلام کے ذریعے تیار ہیں، اور پھر لوگ کلام کو اپنے خاندان، اپنے دوستوں، اجنبیوں اور پوری دنیا میں لے کر جاتے ہیں۔ اس دنیا میں وہ لوگوں کے ذریعے پڑھی جانے والی زندہ مثالیں بن جاتے ہیں۔ اس دنیا میں وہ روشنی بنتے ہیں، دنیا میں وہ زمین کے نمک ہیں، اس دنیا میں وہ خدا کے کلام اور قوت کے حامل ہیں۔ جی ہاں، ہمیں ایک ایسی جگہ واپس لے جانا ہے جہاں پاسٹرز اور ایماندار موجود ہوں۔ آئیے خدا کی تڑپ کے ساتھ واپس آئیں، گھر میں دوبارہ اکٹھے ہوں تاکہ تیار ہو سکیں، کلیسیا بنے تاکہ پھر سے دوبارہ سے رویا حاصل کر سکیں، پوری دنیا میں جائیں، خوشخبری سنائیں اور قوموں کو شاگرد بنائیں۔ لوگ اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ خدا کی حضوری، خدا کی قوت، خدا کے مسح سے محروم ہو چکے ہیں۔ تو انہیں خدا کی قوت اور روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے خود کو جنگجو بنانے کی ضرورت ہے، للکار کی ضرورت ہے۔
وہ کلیسیا کو اس سمت میں لانے کے لیے آگے بڑھتا ہے جس کی کلیسیا کو ضرورت ہے۔ اور آپ جہاں بھی ہیں عبادت گاہ میں واپس جائیں، اس مقامی کلیسیا کو تلاش کریں، وہاں پاسٹر کے طور پر داخل ہوں، اپنی خدمت اور رویا کو بہتر طور سے پہچانیں۔ دیکھیں، خدا نے آپ کو خدمت کے کام کے لیے اور مقدسوں کو تیار کرنے کے لیے اور انہیں خوشخبری کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے۔ انہیں بہت اس اچھی پلیٹ فارم بات کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کمرے پر نظر کریں جو 120 لوگوں سے بھرا ہوا پینتیکوست کی آگ سے بھڑک کر یروشلم کی گلیوں میں جاتا ہے۔ 3000 بچ گئے جب انہیں عمارت میں رکھا گیا۔ 120 مبارک اور با اختیار ہیں۔ اور دیکھیں ایسا کیوں؟ خدا نے کبھی کسی کو تفریح کے لیے نہیں چھوا۔ پیدائش سے مکاشفہ تک جائیں اور مجھے دکھائیں کہ جس بھی شخص کا خدا کے ساتھ سامنا ہوا تھا، دیکھیں ایسا ہی تھا جیسے کوئی کام مشن نہیں دیا گیا تھا۔ مجھے ایک دکھائیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر ایک شخص جس کا خدا سے سامنا ہوا تھا، اسے اپنی نسل میں تبدیلی لانے کے لیے خدمت کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اور یہی بیداری ہے، وہ لوگوں کو نہ صرف با اختیار بنانے کے لیے عمارت میں لا رہا ہے، بلکہ روح القدس کے زیر اثر خدا اپنی خدمت کی صورت میں سڑکوں پر لا رہا ہے، جس کی قیادت اور خدمت اس کے کام کرنے سے ہوتی ہے۔ آپ بتائیں، یا پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے۔ 3000 روحوں کو خدا نے بچایا۔ روزانہ چرچ میں ان لوگوں کو شامل کرتی ہے جو کہ بچائے گئے ہیں، جہاں وہ دعا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے رفاقت رکھتے ہیں۔ کیا آپ بھوکے ہیں؟ کیا آپ بھوک رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دل میں، اپنی زندگی میں اسی جگہ واپس آنے کے لیے بھوک رکھتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، حزقیل کی شناخت نبی کے طور پر تھی جو ایک قوم کے لیے دیوار پر پاسبان کی طرح تھا۔ دیکھیں، ہمیں نسلوں کے حوالے کیا گیا ہے اور ہمیں اس دنیا بھر میں قوموں کے حوالے کیا گیا ہے۔ پاسٹر، آپ کی ہر ایک خدمت اس پاسبان کو ان تمام جگہوں تک لے جاتی ہے جہاں خدا آپ کو بھیجنا چاہتا ہے۔ ہم سب نے سوچا کہ وہ یسایہ ہے۔ جب تک اسے خدا کی رویا نہیں ملی تب تک چیزیں بہت اچھی تھیں۔ تب انہیں نہ صرف اپنی کیفیت کا احساس ہوا۔ دیکھیں، یرمیا کو بھی پھاڑنے، جڑ سے اکھاڑنے، تختہ الٹنے، راستے میں موجود ہر چیز کو ہٹانے کے لیے بلایا گیا تھا تاکہ ہم اس خدمت اور خدا کی مرضی کو دوبارہ پورا کر سکیں۔ ہر ایک کو دوڑنے کے لیے اپنی روح میں جوش اور آگ بھڑکانی پڑتی ہے۔ کیا آپ کافی بھوک رکھتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہنے کے لیے ایک مایوس کن جگہ پر ہیں، میں خدا کے ساتھ مزید آگے جانا چاہتا ہوں؟ ڈاکٹر، کیا آپ ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو ایسے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے اپنی جگہ پر واپس آنے کی ضرورت ہے تاکہ میں زیادہ مؤثر ہو سکوں۔ میں چاہتا ہوں لوگ اپنی جگہ پر واپس آئیں۔ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، ہم تجھے جلال دیتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، اور ابھی اے خدا میں دعا کرتا ہوں کہ تو اپنا ہاتھ بڑھا اور تو ہر دیکھنے والے، ہر پاسٹر، ہر مبشر، ہر رسول، ہر استاد اور ہر ایک ایماندار کی زندگی کو تو چھو لے، اپنے زخمی ہاتھوں سے ان کو چھو لے اور کلوری پر اپنے خون بہانے کے وسیلہ سے ان کو چھو لے، انہیں شفا دے، انہیں طاقت دے تاکہ با اختیار بنے اور ان کی خدمت اور ان کی منزل کی طرف ان سب کی رہنمائی کر تاکہ وہ تمام نسلوں تک تیرے جلال کو لے جانے والے ہوں، یسوع مسیح کے بابرکت نام میں، آمین۔ آمین آمین۔ اگر آپ کو برکت کی رویا ملی ہے تو آپ ان نمبرز پر کال کریں جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ دعا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور آپ کو اس حقیقت میں مضبوط بنانے کے لیے آپ کے ساتھ متفق ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ایمان کے ساتھ مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں بہت سے ایسے ہیں جنہیں آپ کی ضرورت ہے۔ آپ بیداری لانے والے اور کسی کی زندگی کو بدلنے والے ہیں اور آپ خدا کی بادشاہی کے لیے اہم ہیں۔ آپ قیمتی ہیں اور خدا آپ کو آپ کی طاقت خدا کی بادشاہی کی مناسب نمائندگی کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دینے کے لیے اور آپ کی اطاعت کرنے کی آمادگی سے آپ کی قدر کا مظاہرہ ہوگا۔ اگلے ہفتے ہم ڈاکٹر بین رویان کے ساتھ واپس آ رہے ہیں اور اگلے درجے کے بارے میں بات کریں گے۔ حیات نو کی تحریک اور پیدائش اور تیاری کیا کرتی ہے؟ ہمیں اب جانا ہے اور نسلوں کو معمور کرنا ہے، قوموں اور لوگوں کو معمور کرنا ہے، ہمیں انہیں باہر بھیجنا ہے۔ ہمیں پورا کرنے کے لیے ایک طاقتور کام چرچ اور مومنین ہے۔ حیات نو ہمیں اس جگہ پر لے جاتا ہے، ہمیں خدا سے بھوکھی مایوس کن جگہ پر لے جاتا ہے
ہمیں تخت خانے میں واپس لے آتا ہے، اور تخت خانے سے وہ جگہ ہے جہاں ہمیں بصارت ملتی ہے اور جہاں ہمیں مکاشفہ ملتا ہے۔ ہم اس دعوت، مقصد اور جگہ کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں جو خدا نے ہماری زندگی کے لیے رکھی ہے۔ جب ہم اس پر پہنچتے ہیں، بالکل نہمیہ کی طرح جو کتاب مقدس میں موجود ہے، نہمیہ کو نہ صرف کچھ ملا بلکہ پھر خدا نے نہمیہ کو اس بات سے خطاب کرنے کے لیے بلایا کہ نہمیہ نے اپنی روح میں کیا محسوس کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ آپ قیمتی ہیں۔ دیکھیں، آپ میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ آپ میں سے جن کے پاس بصیرت ہے، جن کے پاس وہ دل ہے جسے خدا نے آپ میں ڈالا ہے، وہ اپنے آپ کو یہ نہ بتائیں یا کسی کو یہ بتانے نہ دیں کہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ بہترین طریقے سے تیار ہو چکے ہیں، اور خدا آپ کی زندگی میں یہ ساز و سامان لانے کے لیے تیار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کریں اور دوبارہ اسکرین پر موجودہ نمبر پر کال کریں۔ وہاں آپ کے ساتھ دعا کرنے اور آپ کی حوصلہ افزائی کرنے اور آپ کو معمور کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو دنیا کی بنیادوں سے بلایا ہے۔ اور ہمارے ساتھ رہیں جب ہم اگلے ہفتے جانے والے اس پروگرام کو بند کرتے ہیں، کیونکہ اب آپ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ خدا کے کام کی حیرت انگیز چیزوں کا حصہ، ایک بڑا حصہ، تعمیر شدہ، تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ کیسے بن سکتے ہیں۔ ہر ہفتے اسٹینڈنگ ان دا ورڈ منسٹری پوری دنیا میں 50 لاکھ لوگوں تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ اس کے بارے میں سوچیں، پوری دنیا میں 50 لاکھ لوگوں تک۔ ہم پاکستان میں JC TV جو TBN سے منسلک ہے، JM TV، کنگ ٹیلی ویژن، UK میں ہمارے پاس فیتھ TV UK ہے، اور امریکہ میں فیتھ TV USA۔ ہم لاکھوں لوگوں تک خدا کا کلام پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے 3 چرچ کام کر رہے ہیں، 2 تنزانیہ میں، 1 زیمبیا میں۔ یہ ان تمام شراکت داروں کی وجہ سے ممکن ہے جو ہماری منسٹری کے ساتھ منسلک ہے۔ ہم کئی بار بیرون ملک بھی جا چکے ہیں، تنزانیہ اور کینیا کے اندر، اور ساؤتھ افریقہ میں بھی ہم نے کروسیڈز کیے جس نے ہزاروں زندگیوں کو چھوا، اور حال ہی میں ہم نے پاکستان کے 2 علاقوں میں بڑے کروسیڈز کروائے جس سے کئی اور دروازے کھل گئے کہ ہزاروں لوگوں کو خدا کے لیے جیتا جا سکے۔ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہی وقت ہے کہ ہم خدا کے کھیت میں اپنے حصے کا کام کر سکیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو موقع دے رہے ہیں۔ جب ہم نے لاکھوں لوگوں تک خدا کا کلام پہنچایا تو لاکھوں دروازے کھلے، جس سے کروسیڈز اور کانفرنسز کا آغاز ہوا۔ اسٹینڈنگ ان دا ورڈ منسٹری کے ساتھ آپ کی شراکت داری، جو کہ منسٹری کے لیے نہایت اہم ہے اور ہمارے لیے گراں قدر ہے۔ ہم زوم کروسیڈز کا بھی انعقاد کر رہے ہیں جس میں زوم کے ذریعے خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے۔ ان کروسیڈز کے ذریعے سینکڑوں لوگ ہیں جو نجات پا رہے ہیں۔ شراکت داری ان علاقوں میں نجات لانے کا وسیلہ ہے۔ آپ کی شراکت داری کی وجہ سے ہم نے کراچی، پاکستان میں پانی کی ٹربائن لگانے کا انعقاد کیا۔ ہمیں وہ کلیسیاں بنانی ہیں جنہیں بنانے کی ضرورت ہے۔ اسٹینڈنگ ان دا ورڈ منسٹری وہ کام کر رہی ہے جو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کی شراکت داری سے ممکن ہوتا ہے کہ اس کام کو پورا کر سکے، اور ہمارے ساتھ آپ اس خدمت میں شامل ہو سکتے ہیں جب ہم لاکھوں لوگوں تک کلام پہنچا رہے ہیں اور لاکھوں زندگیاں بچ رہی ہیں۔ خدا کی بادشاہی آگے بڑھ رہی ہے اور اس کے وسیلہ سے زندگیاں بچ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ شراکت داری کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔